जय जगन्नाथ फ्रेंड्स प्रथमे आपण मानक 2024 नववर्ष उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। वर्षटी आपणक पई अनुकूल हेउ, आपणक मनरे थिबा समस्त प्रकारर इच्छा ए वर्ष रे विशेष भाव में पूरण हेउ, आउ आपण आपणक जीवन रे सुस्थ रुहंतु आउ प्रत्येक क्षेत्र में विजय लाभ मध्य करंतु। फ्रेंड्स इंग्राजी नववर्ष 2024 मसीहा आपणक पई विशेष भाव में किपरि रहिबो, कौन 6टी महत्वपूर्ण घटना घटिबाकू जाउछि से विषय आमे कहिबा। या सहित आमे जानी कौन रही अशुभ ग्रह मानकर अशुभ प्रतिकार को खंडन करने विशेष भाव में उपाय। ता सहित आमे जानिबा वर्षर प्रथम मास अर्थात जनवरी मासटी आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकार वर्ष रे प्रथम मास को आपण कटेबे से विषय रे पूरा डिटेल्स रे जानिबा। किंतु एहा पूर्वरु जदि चैनल नुआ करी आछिसंती चैनल को सब्सक्राइब करनेबा सह पाखरे आसुतबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु। आ जय सूर्यदेव बोली अवश्य कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु, जा द्वारा भगवान सूर्यदेवंकर कृपा आपनको प्राप्त हेबो। तेबे चलंतु संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिबा। आजिर वीडियो आपनको पई बहुत ही खास अटे, तेणु वीडियो को स्किप न करिकि पूरा प्रथमरु शेष पर्यंत देखंतु। प्रथमे कहिबा कि ए वर्षर प्रथम मास आपणकर किपरि रहिबो। एहा पूर्वरु आपणक व्यक्तित्व विषय रे कहिबा। आपणकर व्यक्तित्व बहुत ही उच्च कोटिर होइथाय, ता सहित आपण अग्नि तत्व राशि अटंती। एहा सहित आपण टिके क्रोधी, स्पष्टवादी, निर्भीक स्वभावर एवं बहुत जिदखोर स्वभावर होइथिबारु आपण काहाकू खातिर करती नहीं। परोपकारी एवं निष्पत्ति नेबार क्षमता विशेष भाव में आपणको पाखरे यथेष्ट परिमाण रे रहिथाय। आपण जे कोनोसी भी निष्पत्ति नियंती तुरंत नहीं थांती, भाभी चिंती निष्पत्ति को ग्रहण मध्य आपण करती एवं निज कथारे आपण अतुट मध्य रुहंती। जदि आपणकर किछि करिबा पई थरे डिसाइड कर दैथांती ताकू निहाती करिथांती। एहा सहित जदि विशेष भाव में कहिबा आपणकर प्राय राजकीय स्वभावर गुण थाए। आपण काहा आगरे मुंड नुआइबाकू आदौ भी केबे पसंद करती नहीं। एवं विशेष भाव में जदि आमे एठी आपणको कहिबू, आपण आपणकर प्रेस्टीज को मेंटेन करिबा पई बहुत ही अधिक पसंद करिथांती। अभाव रे चलिबे पथे काहा आगरे हाथ आपण पतांती नहीं। आपणकर स्वभाव हेउची ठीक एहीपरि। जदि आपण विशेष भाव में आमको कमेंट करके जणैबे कि आपणकर ए सब स्वभाव रहिछि कि नै। एबे आमे कहिबा आपणक पई 2024 जनवरी मासटी आपणकर किपरि कटिबो। जदि विशेष भाव में कहिबा वर्षर प्रथम मास आपणको बहुत सारा शुभ फल नहीं करी आसीबो। तो आसंतु 6टी महत्वपूर्ण घटना विषय जानिबा कि कौन से महत्वपूर्ण घटना ताहा आपणक पई नेगेटिव रहिबो कि पॉजिटिव रहिबो। वर्ष 2024 को शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करिवे। शनिदेव जेहेतु निजर राशि परिवर्तन करिवे, तो विशेष रूप से जदि आमे कहिबा देवगुरु बृहस्पतिंकर मध्य मेष राशि को ट्रांजिट हेबो आपणकर भाग्य स्थान को, आउ राहु मध्य ट्रांजिट करिवे। तो विशेष भाव में ग्रह मानकर ए जो गोचर द्वारा जदि सबुठारु महत्वपूर्ण घटना कहिबा, तो विशेष भाव में ए समय अवधि रे 17 जनवरी रु 15 फेब्रुआरी मध्य आपणक जीवन में महा परिवर्तन विशेष भाव में आसीबो। आपणकर स्वास्थ्य रे विशेष ध्यान आपणको देबाकू पड़िबो एवं बाहर खाद्य ठारू आपण संपूर्ण भाव में दूरी रुहंतु। जदि ए समय दूर स्थान को यात्रा करुछंती तो विशेष भाव में सावधान रुहंतु। खास करी आपणको पेट संबंधित एवं आखि संबंध में विशेष ध्यान रखंतु। एवं आपण बाहर को यात्रा करबा समय बाहर खाद्य आदौ भी खातु नहीं, पूरा बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु। ता सहित ए समय कौनसी प्रकार बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य करंतु नहीं। यह आपणक पई क्षतिकारक मध्य विशेष भाव में होई पारे। द्वितीय महत्वपूर्ण घटना हेउची शनिदेवंकर जो गोचर हेबो, तो गोचर हेबा परे जदि आमे विशेष भाव में कहिबा आपणक पई राजयोग बनिबो। कारण शनिदेव जेहेतु केन्द्र रे राजयोग बनती, तो विशेष भाव में जदि आमे एठी आपणको कहिबा तो पार्टनरशिप आपण आरंभ करिवे। ता सहित जदि पूर्वरु पार्टनरशिप रे आपण अछंती, डेली इनकम करबा भली किछि कार्य करूछंती, तो बहुत ही समय आपणको पई शुभ रहइबो। ता सहित शनिदेव जेबे आपणको घर को आसीबे, तो व्यापार वाणिज्य करुथुवा व्यक्ति विशेषों को बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त हेबो। एहा सहित जदि कहिबा आपणकर सोईथिबा भाग्य विशेष भाव में उठिजिवो। व्यापार वाणिज्य रे तो शुभ फल पाइबे, ता सहित आपणकर मन खुशी मध्य रहिबो। जहाँ चाहिए से सब आपण पाई मध्य जिबे। ता सहित विशेष भाव में जदि तृतीय घटना विषय कहिबा आपणकर विवाह योग फिटिबो। वैवाहिक जीवन पई ए समय आपणकर बहुत ही बेस्ट रहिबो। ता सहित आपण बहु दिनरु विवाह प्रस्ताव जो खोजुथिले, प्रस्ताव फाइनल हो पारु नथिला, प्रस्ताव आसुथिला किंतु आपणकर कैंसिल हो जाउथिला, कोनोसी प्रकार समस्या आपणकर देखा जाउ नथिला,
तो ये 2024 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ରହିବ, କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଶୁଭଯୋଗ ବନୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଛୋଟ ମୋଟ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ 2024ରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ କରିନେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଯେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ହେବ, ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ତ ଏ ସମୟ ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖାସ୍ ରହିବ। ଏହା ବହୁତ ହି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଯେହେତୁ ରହିବ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଘର ଆଉ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ହି ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଅବଧି ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ହେବାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘରକୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରିବେ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଓಂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 3 ଥର କିମ୍ବା 9 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଜପ କରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ନିରନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବୁଦିନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।